नुहे तेणु महापुरुष कहले मालिकार नाम कलिजुग गीतारे कौन कहले कहले चतुर्धा मूर्ति देउले प्रकाश चौवन रे बाना नाम जीस चौवन रे बाना नाम जीस चौवन रे बाना नाम जीस मालिकार नाम कलिजुग गीतार अच्युतानंद कहले चतुर्धा मूर्ति देउले प्रकाश से चतुर्धा मूर्ति देउले प्रकाश होइचंदी किभली जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन ये चतुर्था मूर्ति चौवन रे बाना नाम जीस चौवन हे ज्ञानी गुण मैंने हाथ बाना ऊपर नीलचक्र पर फर 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 उड़ुची नुहे धूत पणे तई किछि नाही अवधूत बोली कही अछई अवधूत बोली कही अछई अवधूत बोली कही अछई धूत पणे तही किछि नाही अवधूत बोली कही अछई अच्युतानंद कहले कहले उत्पत्ति प्रलय आबर स्थिति यही अवधूत सकल मूर्ति यही अवधूत सकल रीति यही अवधूत सकल रीति उत्पत्ति प्रलय आबर स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय हे ज्ञानी गुणी मंडली यही क्षेत्र हुई बोली अच्युतानंद मालिकार नाम कलिजुग गीतारे लिखिले यही क्षेत्र उत्पत्ति सृष्टिर उत्पत्ति यही क्षेत्र सृष्टिर स्थिति यही क्षेत्र सृष्टिर प्रलय हैया बुझिले हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जाने आपण माने जीवे जदि श्रीमंदिर भीतर को ना श्रीमंदिर भीतर गले गोटे रोहिणी कुंड पड़िबो आ से रोहिणी कुंडर महात्म्य महिमा कौन ना काकटी जेतबळे रोहिणी कुंड रे पड़ीगला चतुर्भुज होगी उठीगला नहीं चारिभुज होगी उठिकी चलीगला चतुर्भुज नारायण रूप धारण कला तेणु से रोहिणी कुंडरू सृष्टिर जिते शेष समय आसे यू जल बाहर यू प्रलय जल सृष्टि हो शोषाग्राम ही प्रलय हो जाए तेणु उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति प्रलय आबर स्थिति यही अवधूत सकल मूर्ति बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी कौन तांकर परिचय देइछन जगन्नाथ विषय ये कथा जे मैं आलोचना करुछि महापुरुष कहले यथिरे आत्मा को देखिबो सम सेहिटी जानिबो अटे परम सेहिटी जानिबो अटे परम सेहिटी जानिबो अटे परम एथिरे आत्मा को देखिबो सम रामचंद्र रे एठारे तू निजको देख बुझिले एठारे तू निजको देखे से मालिकार नाम शून्य संहितारे अच्युतानंद महापुरुष जगतर नाथ जगन्नाथ को देखुता समय समय रे बारंबार गले श्रीक्षेत्र बारंबार जाई तू यही स्थूल नेत्र रे से महाप्रभु को टिके दर्शन करिया कोटि जन्मर हे ज्ञानी गुणी पाप नाश हो कोटि कोटि पुण्यर अधिकारी तू हेबू नहीं से शून्य संहितार अच्युत लिखिले आखिटी पाप जे आखिटी ओन्या आखिटी बालोक जीवने धन्य आखिटी बालोक जीवने धन्य आखि थिबा लोक जीवने धन्य अच्युतानंद कहते आमरे आखिटी पाप जे आखिटी पुण्य आखि थिबा लोक जीवन धन्य ये आखिरे ये आखि की नहीं से आखि सहित टिके मिसई दियो चका आखि सहित ये स्थूल नेत्र को से चका आखि सहित मिसई दियो देखिबो कौन हेबो कोटि जन्मर पुण्यर अधिकारी आपण हेबे आओ
ଆଖିରେ ଆଖିକୁ ଦେଖରେ ବାବୁ ଆଖି ଦେଖି ଚକା ଆଖି ପାଇବୁ ଆଉ ଆଖି ଦେଖି ଚକା ଆଖି ପାଇବୁ ଆଖି ଦେଖି ଚକା ଆଖି ପାଇବୁ ସେଇ ଚକା ଆଖିକି ତୁ ପାଇବୁ ରେ ଧନ। ଏ ଆଖିକୁ ସେ ଚକା ଆଖିରେ ଟିକେ ମିଶା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କର ରାମରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଛାର ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର ମୋର କଣ ସେ ଆଖି ଅଛି ସେ ଚକା ଆଖିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମିଳିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା କାହାକୁ ନା ସଞ୍ଜୟକୁ ମିଳିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ମୋର କଣ ସେ ଆଖି ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ଆଖି ନାହିଁ କାହୁଁ ପାଇବ ସେ କଳା କରାଇ କାହୁଁ ପାଇବ ସେ କଳା କହ୍ନାଇ କାହୁଁ ପାଇ ବସେ କଳା କହ୍ନାଇ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମରର ଆଖି ନାହିଁ କାହୁଁ ପାଇବ ସେ କଳା ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମରେ ମୋର ସେ ଆଖି ନାହିଁ ମୋର ସେ ଆଖି ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ସେଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ସେଇଭଳି ସଞ୍ଜୟ ଭଳି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବି ସେ ଆଖିକି ଦେଖିପାରିବି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଆମର ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଧେୟାନି ତାଙ୍କରି ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଆମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଆମର ଦିନ ଶେଷ ହେଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ସନ୍ଥ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଏ ସୁଧେୟାନି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦରେ ବିଜେ କରିଅଛ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ରହିଛ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ବହିଛ ମହାପ୍ରଭୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ବହିଛ ଭଗତ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଏ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦରେ ବିଜେ କରିଅଛ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ବହିଛ ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଏସବୁ ଭିଆଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଇଏ ହେଉଛି ଅବତାର ନାଇଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।